veliki poljski pjesnik Zbigniew Herbert je rekao, budućnost je tu, samo je treba prepoznati i izdvojiti. Nema budućnosti ni za koga ko ne želi da osvaja svoju budućnost. Ja sam Zajm Bešović. Ovo ovdje gdje sjedimo, ova lokacija je Kulina. Ovo je bosanski stečak. Tamo naspram njega je, ali sad ne vidimo, u magli je Maglić. Ispred nas je znači dolina Sutjeske. Ja sam prohodao uz ovaj stečak. I zato sam i dan danas vezan za njega, odnosno za ove prostore. U to doba valjda je koncept bio takav, stvaranje radničke klase, fabrikovanje, pa je kod mene babo u to doba, kaže, uči da bježiš iz ove pustinje. Jer je bio koncept, nema radničke klase u gradove, industrializacija, čuj da bježiš iz ove pustinje. Ja sam 67. otišao, završio osnovnu školu na Popovom mostu, završio i prvi sam, znači, iz okruga Goražde koji je redovno otišao u zrakoplovnu gimnaziju, odnosno kasnije u akademiju i postao pilot. I tek nakon toga vidio u stvari da ovo nije nikakva pustinja, da je ovo pravo bogatstvo, globalno bogatstvo. Ja sam poslije rata se bio povukao porodicu, sebi, kažem, to je bilo, halalo sam, završeno. I onda su oni probali, organizovali povratak, neće, i mene zovu, kaže, Zajme, bili ti. Pa kažem, hajde, ako je tako, evo, izašli smo, hajde da se vratimo, i tad sam im rekao, znam, prihvatam, ali znam da sam ugovornima da je ovdje. Znači, ovo mi je samo da ne potone da se borim, ako to prihvatim. Hajde, bojdu ja, domaćine, jeli? Dobro jutro, urano naspavali se. Dobro jutro. Ja sam se prvi vratio. Onaj koji je prvi otišao, prvi se i vratio. Znači, prije rata se vratio, bio započeo kuću i što šta, i poslije rata se ponovo vratio. Nije isto kao prije rata, međutim, ja ovo ne mogu ništa zamijeniti, sam dio ove vode, ove zemlje, ovog stečka, Maglića, dio prijatelja koji mi je ovdje, komšija. Jesi moji veliki prijatelji. Izgubio si mi se u ovoj magli. Moj veliki prijatelj, kako si mi, dobrodošao mi. Bolje te našao. Drago mi je te vidim ko brata rođenoga. U maju 2000. kada smo se vratili, predsjednik mjesne zajednice je bio Neđo Vladišić, kod koga smo danas bili, i on nas je dočekao na Tjentištu. I u to doba rekao nešto što je za to doba bilo neshvatljivo. Da je rekao da su ovdje uvijek normalno živjeli, komšije dobrodošle. Idemo sada popijemo kafu. Znači, uvijek smo fino ljudski živjeli, živjet ćemo i dalje. I upravo tako kako je rečeno, tako je bilo. Mi smo u Bosni i Hercegovini, barem prema statistikama, prilično religiozni. U svim dominantnim religijskim tradicijama obaveza je živjeti zajedno. Nije to pitanje izbora, nije to pitanje ćeifa. Dakle, obaveza je živjeti i poštivati onoga s kim dijeliš život.
upravo se nalazimo kod pravoslavne crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Bijelom Polju. To je nedaleko od Mostara. Ova godina je bila zanimljiva ovdje, posebno za ovu parohiju gdje je crkva proslavila 150 godina svoga postojanja. A imali smo jedan trenutak zanimljiv gdje smo za vrijeme slave Spasovdan Gospodnji proslavili tu u ovoj parohiji. I svake godine kad bi slavili tu slavu pozvali bi komšije islamske vjeroispovijesti na čelu sa svojim predstavnikom Idrizom koji bi došli zajedno sa nama podijelili taj dan naše slave i veselja. Međutim, ove godine je bilo baš neprijatno i odmah se vratio Idrizu i pitao ga šta da radimo ove godine. Ramazan je, nezgodno je da vas zovemo, kako ćemo. Pa ni on sam nije znao šta da mi odgovori u tom trenutku. Rekao je da je... Rekao sam ja doći, ali neće čovjek ali vodi računa da ne jede ništa, da ne pije i tako. Onda nam je bilo šta da radi. Nezgodno je čovjek da dođe na slavu, da ne jede, da ne pije. Znate kako je kod nas Srba običaj, mora svak da jede i da pije. I onda mi je došla ta ideja zašto ne bi organizovali iftar, koji je bio stvarno neki, ajde da kažem, ne samo bum ovdje, nego bum u čitavom regionu. I odlučili smo definitivno, pozvao sam Idriza, on se stvarno obradovao i masa tih ljudi koji dolazi tu, islamske vjeroispovijesti koji dolaze na slavu, sve sam i pozvao, ljudi su se oduševili tom pozivu. Bilo je prelijepo, ne znam, tu večer smo i dočekali lijepo, napravili smo jednu večeru, ljudi su večerali i otišli su dalje na molitvu svoju. Iznenadili se jesu. Više idejom, ali su prihvatili kao normalnu pojavu. Ništa znači što je nešto neprirodno, ništa što je čudno, samo su se iznenadili kreativnošću ideje. Otkud vi prvi da se sjetite na to? Pa ne znam ja otkud mi prvi. Nikad se to nije desilo, događa nekoj istoriji da ste... Mislim, možda nismo prvi, ali prvi koji smo u javnosti... Ja, nije zabilježeno nikada se desilo ovako nešto. Da zabilježeno. Uglavnom lijepo su prihvatili i nijedan negativan komentar nisam primio. Pa znate kako, mislim, samo neznanci mogu dati negativan komentar. Na primjer, bilo je slučaja kod mene gdje su ljudi zvali iz regiona kao zašto puštate muslimane da se mole Bogu u crkvi. Ja kažem, čovječe, znaš šta je iftar? Znači, ljudi, samo oni koji ne znaju mogu dati negativan komentar na to. Mi jednostavno pokušavamo da učimo svojim primjerom ljude oko sebe. Pa ne znam, možda i uspijevamo, možda ne uspijevamo, to nije do nas, ali eto, naše je da tako radimo, da se trudimo. A Bog određuje. Bosna i Hercegovina je sebe položila u zajedništvo. Naš način historijske egzistencije svjedoči da su sve naše razlike položene u naše zajedništvo. To stalno pamtim, taj period kad smo se vratili, pa ti negdje sjediš na kamenu, bukvalno cijeli dan provedeš i ne čuješ ni crkut jedne ptice, niti možeš primijetiti negdje da je prošla u tranzitu. Znači, to je jedan vrlo ružan osjećaj da sve umire i ti imaš osjećaj da si ti, znači, u sklopu toga da ni tebe nema u toj priči. Ja sam u Novom Sadu inače proveo 6 godina, da kažem neke mladosti, studiranja, rada. Međutim, apsolutno nije nikad bilo dovedeno u pitanje moje opredjeljenje da se ja vratim ovamo. Bosanski Petrovac, kao druga opština po površini u Bosni i Hercegovini, i sa svega nekih 5.500 do 6.000 stanovnika, stvarno ima ogroman potencijal za ljude koji
moraju najprije da raščice sa sobom, da moraju i da trebaju da rade da bi živjelo od sopstvenog rada. Mislim stvarno da ima ogromnog potencijala i u Petrovcu i u Bosni i Hercegovini. I to, mislim, to ne može niko dovesti u pitanje. Kad je u pitanju seosko domaćinstvo Čardaklije, znači mogu da kažem da sam ja idejni tvorac ove priče. To je bilo u principu moja nekakva životna želja ili životni san. Iz prostog razloga što izuzetno cijenim najprije selo, pogotovo selo gdje smo i došli davne 1825. godine. Ja kroz ovu priču na jedan zdrav, potpuno zdrav način odgajam i dižem svoju djecu, gdje oni već u jednim ranim godinama su svjesni činjenice da i oni moraju već sada da rade, da se organizuju, da bi znači mogli da žive. Meni je to već sasvim dovoljan razlog i što sam krenuo u ovu priču. Mene često puta nervira jedna stvar, a to je kad mi se neko obrati sa gazda ili još više kad se neko čudi kad mene vidi da radim u kuhinji ili bilo na kojem drugom poziciji na imanju, znate. To je čudna stvar iz razloga da god mi se budemo čudili kad vidimo čovjeka kako radi, a ne čudili se čovjeku koji ništa ne radi, to je znači nama problem. Mi zapravo moramo tu vratiti individualnost kojoj naši ljudi ovdje nisu skloni i gdje se žive kolektivizmi i zapravo najveći oblik slobode je naći sebe u tom jednom haosu i u sebi naći oslonac. To ne znači živjeti život u raskidu sa drugim, u razvalini sa društvom u kojem živimo, već baš obratno, vratiti se sebi da bi se ponovo vratili nekom društvu i radići dobro sebi, radili dobro i drugima. Prvi put sam zapravo ovdje došao 2001. godine i kao većina posjetitelja koji su tada dolazili ovdje, ostao sam stvarno fasciniran ovom prirodnom ljepotom i netaknutom prirodom. I tada mi je palo na pamet da bi upravo ovo mogla biti zapravo početna točka mog novog života. Tada sam se počeo baviti ugostiteljstvom i tako je to trajalo nekakvih 7-8 godina. Kada je malo došlo i pričalo se puno o tom globalnom zatopljenju, snijega je falilo, jednostavno nije čovjek više mogao egzistirati od samo ta 3 mjeseca rada. I došao sam do tog jednog interesantnog članka, svi sad znaju već o tome puno, da je taj najprestižniji časopis za turizam i kulturu National Geographic proglasio upravo Bosnu i Hercegovinu kao najbolju destinaciju za brdski biciklizam u svijetu. Riječ je bilo o 2012. godini. Dalje sam krenuo istraživati, onda sam došao do nekakvih interesantnih statističkih podataka, da recimo Europa ima 60 milijuna cikloturista. Uz samu tu referencu National Geographica i ovih cifri o kojima sada pričamo, to je bio zaista dovoljan razlog da probam to ovdje raditi. Kada mi je prva grupa Austrijanaca došla i ostala oduševljena nakon jedne kružne ture oko Vran planine koja iznosi 60 km, onda sam vidio da Blidinje stvarno ima jako velik potencijal u brdskom biciklizmu. I nastavio sam se aktivno baviti time. Od 2012. godine, kako sam se ja krenuo baviti tim brdskim biciklizmom, počeo sam voditi statistiku baš o svemu, da vidim gdje će me to dovesti, kakvi će rezultati biti. I evo, mogu se pohvaliti time da svake godine bilježim rast od 50%.
tijekom života na Blidinju jednostavno sam se navikao na ove planine i postale su mi normalne i da kažem nešto što nije ništa spektakularno. Ali stranci kada bi došli ovdje jednostavno odlaze sa oduševljenjem i velika većina njih izgovori da nismo svjesni šta imamo, kakav potencijal imamo. Sloboda je ključno pitanje ljudske egzistencije. Ljudska sloboda je nešto po čemu smo bogoliki. To je nešto najvrednije što imamo u sebi i što nam ne može nitko oduzeti bez nas samih. Jedan stari čovjek me naučio, ljudi ti mogu uzeti sve tvoje, bez tebe, osim tvog obraza. To je sloboda. Nisam to prije ni pazio, toliko užurbano sam i ja živio, koji većina ljudi. Ti ne možeš nego trčati kroz grad. Ne možeš ti u nekoj žurbi biti smiren. Živjeli smo tu u gradu, u Banja Luci. Imali smo svoj kiosk, radili smo tako da onda smo odlučili da to sve ostavimo, prodamo i da uzmemo sebi imanje, da živimo, da radimo. Sad ima oko 70 koza i to smo krenuli s kozama. Nekako smo došli na tu ideju što je bio ovdje teren za koze i bilo je zaraslo baš za teren za koze, da ima onaj i brsta i tako da smo to krenuli. Onda smo vidjeli malo na internet tako bar oko koza i to da je kozji proizvod cijenjen i tako. Ajmo koze, ajmo! Ako čovjek malo se trgne i ne gleda, samo čeka na televizor da mu neko obezbijedi, da ga neko zovne, da pozove, slabo će tebe neko zovnuti, doći kući pa te vući, ajde da ideš raditi. Mora se malo čovjek trgnuti i iz početka mogu čovjek raditi da šta ima, bilo šta, da ne bira. I ima uvijek, naće se posle. Evo ja sad gledam kad mi tražili smo nekad i radnike, malo i ovo, da. Ko traži, posla on nađe. Tu smo imali godinu dana. Kako smo doselili. Radimo, borimo se, mlijeko nema sad otkupa još. Trenutno kozijega prodajemo ovako. Vozimo po gradu, razvozimo. Sad ima svak svoj neki zadatak. I dijete malo i ona ima neku svoju i obavezu i poslušaj i evo i ona, da. Tako da sad imamo posla svi. Žao mi što moram reći da mogao bi posvjedočiti, da mogao bi napraviti zid plača, poredati slike vrhunskih, kvalitetnih mladih ljudi koji su otišli ili koji su nestali u ovoj magluštini u kojoj žive, a od kojih bi se mogli sastaviti 10 sjajnih vlada, 5 kvalitetnih fakulteta. Moje ime je Tamara Cvetković, rođena sam u Milićima, imam 27 godina. Posljednjih 6, evo sad 7. mjesec polako, živim i radim. Prvo sam volontirala, sad radim u Centru za izgradnju mira u Sanskom Mostu. Ćao! Ja sam magistar razredne nastave, završila sam fakultet, radila pripravnički i vratila se u Miliće posle 15 godina svog života u Bijeljini. I vidjela da nekako ne mogu da se uklopim jer svi znamo kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, kako neke stvari idu, kako se ostaje na poslu, da nije više stvarno dovoljno biti dobar radnik, dobar student, čovjek, nego je bitno da imaš vezu, novca, da bi ostao zaposlen. Mislim da nisam nikada sanjala
živjeti na drugom kraju Bosne i Hercegovine i tu krajine. Znači, to mi nikad ne bi palo na pamet, ali eto, valjda je to takva moja sudbina i neke stvari su se posložile i poklopile da ja dođem u Sanski most. Glavni razlog su dva čovjeka, dvije vizije, mogu sad slobodno reći. To su Vahidin Omanović i Mevludin Rahmanović, direktor inače Centra za izgradnju mira, koji sam prošle godine upoznala u Potocima u Mostaru na mirovnom kampu. I oni su rekli kao, mi imamo za tebe dvije ponude. Jedna je da dođeš kod nas u Sanu. Ja, onako, oni nisu ni završili, ja sam rekla ja ću doći u Sanu. Ali nisam čula šta imamo da ti ponudimo, pa rekao, stvarno me ne interesuje. Bosna i Hercegovina je prelijepa zemlja, ali nije dovoljno iskorištena. I mislim da nije poenta da mi svi koji smo obrazovani, pametni, mladi ljudi napustimo Bosnu i Hercegovinu, jer nenormalan je broj ljudi koji odlazi, napušta svoje kuće radi boljeg sutra u nekoj zapadnoj zemlji, Americi, Australiji, nebitno. Ne želim, to je moj odgovor kratko i jasno, ne želim da napustim Bosnu i Hercegovinu, ne želim da pokušam da sa mladim ljudima, novim snagama promijenimo situaciju u kojoj se nalazimo. Jeste teško, to nije lak korak, nije to ništa što se može dogoditi preko noći, ali mislim da je izvodljivo. I da tako kao mala bujica opsjedam u Bosnu i Hercegovini, jer ja stojim iza onoga, budi promjena koju želiš da vidiš i samo da 1% ljudi mijenja stvari u svijetu. Ja mislim da ću ovdje ostati do kraja života. To mi je neki plan za budućnost. Prije nekih 60-ak godina u Americi crnac nije mogao sjesti na sjedalo u autobusu koje je htio. Postojala su određena mjesta. Danas, u istoj toj državi, jedini čovjek u povijesti kojemu oni slave rođendan kao državni praznik je čovjek koji je ostvario promjene. Zove se Martin Luther King. Dakle, ne čak ni 1%. Ponekad je dovoljan jedan čovjek, jedan lider, jedan vizionar. Naravno, on treba imati legitimitet i, rekao bih, vjerodostojnost. Mostar Rock School ili Rock škola Mostar je projekat koji se bavi muzičkom edukacijom, koji je započeo sa radom 2012. godine na jesen. Trajemo evo i dan danas. Prva grupa je bila 16 mladih polaznika, sada ih je preko 100. Mi smo odlučili da primijenimo muziku, da bi napravili nove veze. Ja bih rekao da je možda čak glavni cilj taj da se ljudi povežu. Jer kažu uvijek da kultura je 10 godina ispred politike. Mi smo to nekako zaozbiljno shvatili i iskoristili kulturu kao jedan alat koji privlači ljude. Oni se u rock školi uče da rade timski, da rade zajedno, da iznose svoje ideje, da slušaju ideje drugih, da prave kompromise. I uče se da je rezultat bolji kad je zajednički nego individualan. I to su dakle te neke vrijednosti koje vuku neke životne stvari za sobom. Zato mislim da je rock škola jako bitna. Sutra nije bitno čime će se oni baviti, kojim god poslom izaberu. Oni ako su otvoreni dovoljno da prihvate ljude, da im daju šansu i da isto tako otvoreni dovoljno da uđu u krug od 10 ljudi koje ne poznaju nikada u životu i da kažu jasno i glasno svoju ideju. To je izgrađen čovjek.
Ja definitivno mislim da ima budućnosti, samo je stvar u tome što ja mislim da se budućnost kroji. Dakle, ona se ne čeka. Istom prilikom stvarno bi zamolio roditelje koji odgajaju svoju djecu na način da ih još u osnovnoj školi vizionarski šalju za Njemačku ili vani kad završe srednju. Ljudi, zašto onda oni sami žive tu? Mislim, da se malo krenete oko sebe, mislim, ja živim na planeti Zemlji. Ovo je jedan dio nje. Naravno da te neke stvari vežu tamo gdje si se rodio nekako više, nekako dublje. Mislim da je vrijeme da se ljudi pokrenu i da počnu razmišljati pozitivno, da se može, ne da uvijek ide, a ne može to ovdje, ne može. Može, ali se pokreni i skroji svoju budućnost. Nema budućnost za onoga ko želi da bude puki broj svoje religije, svoje etnije, svoje nacije s kojim se svakodnevno može manipulisati. Nema budućnosti za one koji unaprijed upadaju u tu igru jedne a priorne, negativne priče, negativne filozofije o nemogućnosti bilo kakve promjene. Ja koji sam svjestan svih limita ovog političkog sistema, koji sam napisao na stotine i stotine stranica razarajući kritike tog sistema, nikad se neću umoriti da se borim da bude bolje.